देख सकते हो गाइस, हम लोग गार्डन में आ गए हैं। इधर फंक्शन चालू था गाइस, देख सकते हो फंक्शन भी चालू हो गया है। अंदर देख सकते हो कितने सारे पब्लिक आए हुए देखने के लिए गाइस। ये देख सकते हो गाइस, फंक्शन चालू আছে। तो हम एक नाच কাছে তোমাকে দেখাবে লাগে। এই দেখো গাইস, तुम्हें पता नहीं लेकिन কিছু প্রোগ্রাম হয়েছে যাক। দেখতে পেয়েছো গাইস, এই গার্ডেনের ভিতরে লোকেশন হলো বান্দ্রা গার্ডেন। এটা শাহরুখ খানের বাড়ি থেকে একদিন শাহরুখ খানের বাড়ি পার হয়ে এদিকে লাস্টে গার্ডেনটা আছে, এদিকে নাজারা দেখতে পেয়েছো।